परम दयाल परम प्रेम श्री श्री ठाकुर, जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपा श्री श्री बर्दा, प्रधान आचार्य परम पूज्यपा श्री श्री दादा श्री चरण प्रणाम। उपस्थित यही महामहोत्सव वरिष्ठ वरेण्य कर्मीवृंद, गुरुभ्राता माँ मैंने छोट छोट पिला मोर आंतरिक जयगुरु। आज जाऊ आपण मैंने ठाकुर 131तम जन्म महामहोत्सव पालन करिसेंती। आपण माने मते एठिक डाकी आपण मान सहित ये उत्सव उपभोग करि मो निश्चिंत रूपे यह एक बहुत माने मान पाखे कृतज्ञ निजक धन्य मन करुच्ची। वासुदेवपुर अंचल आज दीर्घ 8 वर्ष पर मुझुची ईश्वर भाई गाँव को 2011 मसीह पूज्यपाद दादा पूजनीय सिपाही पठे केन्द्र उद्बोधन होता। गाँव में वार्षिक उत्सव 2011 मसीह बहुत हुए योगदान देती। आज जाऊ दीर्घ एत वर्ष पर ठाकुर दयालु आज वासुदेवपुर अंचल आपण सहित ठाकुर जन्म महामहोत्सव उपभोग कर परम दयाल सुजोग देते। वास्तव में आम मैंने परम सौभाग्य आमर जे आमर केते जन्म जाइए जन्मटा आम पाखे एक विशेष महत्व रखे। कहीं ना स्वयं एक अद्वितीय ईश्वर श्रेष्ठ विवर्तित पुरुष रूप में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र रूप में आज जिते धरावतरण कर एथर एक अभिनव लीला चली। कहीं जितेबाला सी प्रेरित पुरुष पुरुषोत्तम मान प्रेरण करते राम रूप में, कृष्ण रूप में, बुद्ध रूप में, जीशु रूप में, मोहम्मद रूप में, श्री चैतन्य रूप में आज से प्रेरणकारी से अवतारी स्वयं एक अद्वितीय ईश्वर ठाकुर अनुकूल चंद्र रूप में आसी एथर अभिनव लीला है जे आज वर्तमान रेतधार सी आचार्य परंपरा स्थापन करम जीवनटा ये धन्य जे जितेबाला स्वयं ईश्वर लीला चली आम ये जीवन में पाइचे सतनाम पाइचे। आज देखु ये पृथ्वी केते ध्वंसर लीला चली विपदगामी समाज भितर भी आमे माने केते पुण्यवान केते भाग्य आमर। आज आम देखु आनंद उल्लास करुचे परम पितांकर यही संग सानिध्य लाभ करके जीवन में आमे विभिन्न हा हुताश भितर आर्थिक अभाव अनाटन भितर आमे भावु जे जीवन ये अभाव अनाटन बोध हुए पैसा देखिए आमर समाधान हो किंतु परम पुरुष आज आसिकी आम भितर से प्रेम वितरण करी जिनस यहाँ आमको देखी गले प्रमाणित करके गले जे मनीष केवल भल पाइबार कांगाल मनीष टी प्रेमर स्पर्श पाइले तार से आत्मा जहाँ जन्म जन्मांतर धरी घूरी बुलूची से प्रकृत सी से तृप्ति पाए शांति पाए। आज परम पिता चरण को आसिकी आमे समस्ते से आनंद से शांति से तृप्ति पाइचे। वास्तविक ठाकुर एथर अशेष दया होची जे आम मान को बचाई देखु ईश्वर को आज स्वयं आसिया को पड़ा। जुगे जुगे धर्म ना आम विभिन्न अनुष्ठान करिचे। आज श्री श्री ठाकुर आसिक आम आखि खोली दे गले जे धर्म अनुष्ठान नुहे धर्म केवल आचरण एवं से कहीकि गले जे पृथ्वी पृष्ठ तमें जेते धर्म ना अनुष्ठान गढ़ना कहीं जेते धर्म ग्रंथ रहुना कहीं जदि यही धर्म आचरण जीवंत आचरण सिद्ध पुरुष आखि सामने न रहिबे तेबे पृथ्वी धर्म मृत से निज रेतधार तांकर उन्नत संतान उन्नत दायत परवर्ती काल में श्री श्री बर्दा को आम सामने रखिकी गले एवं से कथा कहीकि गले जे बड़खोका को मानिकी चलवा हूँ मत मानिकी चलवा एवं श्री श्री बर्दा आज वर्तमान में आम मानू श्री श्री दादा को देखिकी जाइछंती एवं आज पूज्यपाद दादा आचार्य जो दिन हेले से दिन ही से प्रथम दिन कहले जे आमी बुढ़ो हो गेছি आज থেকে আমার সব কাজ আমার বড় ছেলে বাবাই করবে। তো आज से बाबाईराम को आमको देखौछंती समग्र विश्व आज से बाबाईराम कथा आदेश निर्देश मानिकी सत्संग विश्वव्यापी निया भलिया व्यापी चलछि। दिने श्री श्री ठाकुर कहिथिले जे एई सत्संग जेते अछि नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचारित हबे एई सतराम हिमायतपुर पाबनारे जेतेबेले ठाकुर ए कथा कहिथिले सी निपट मफसल गाँव में तांको पाखरे कतिपय लोक से बसीते श्री श्री ठाकुर एक कथा कही आज से दिन सत्यता देखु समग्र विश्व सत्संग निया भाया व्यापी जाइए विश्वर कोण अनुकोण कौन गोटे कंट्री ना
जोटी गुरु भाई नहांती बा सत्संग विद्यमान नुहे एवं श्री श्री ठाकुर ईश्वर निजे स्वयं कही जे जदि मु भी चेष्टा करी ए सत्संग निया को स्तमित करि परिबी नाही ए सत्संग निया व्यापी चलियो एवं एथर धर्मर विच्युति न होबा पाई बा धर्म नारे आम निज ख्याल को चरितार्थ न करिबा पाई अनुष्ठानवादी न होबा पाई श्री श्री ठाकुर आम आगे जीवंत आचरण सिद्ध पुरुष आचार्य रखिकी गले श्री श्री ठाकुर कौन कहले ना आचार्य हेले सीए धर्मर आचरण जे जानी निज चरित्र जे फुटे तोड़ी सी है आचार्य आउ ये धर्म कौन ना जो अनुशीलन भीतर देकी जीवन रे बंचिबा बढ़िबा अबाध गति रे चली पारे सेतिकी हला धर्म एवं एई धर्मर आचरण आमे जहांको पाखरु वास्तव रूप से शिखि पारिबा सेमति आचरण सिद्ध पुरुष आम सामने न रहिले आमे वास्तव रे केवल निजर मनगढ़ा किसी ख्याल को गुरु रूप में पदवाच्य करके अनुसरण करवा एक श्री श्री ठाकुर निजे कहते एथर आम मान बचाई श्री श्री ठाकुर केते वेदना देखु निजे कष्ट करी पृथ्वी की सी आसिले ये गोटे साधारण मनुष्य रूप में अति साधारण मनुष्य रूप में जीवन यापन करी श्री श्री ठाकुर जीवन लीला स्वल्प समय भितर कहवा संभव नुहे किंतु आपण माने आगुरु अनेक शुणिथिबे जे स्वयं ईश्वर आसिकी अति साधारण मनुष्य मान भितर रही अति साधारण जीवन यापन करी समाज अति कलुषित नीच जो मान को आमे घृणा करबा निज पाखरे बसिया से लोक मान ठाकुर कोले नहीं परिवर्तित करके समाज आगे एक नूतन दिग्दर्शन सृष्टि करते एक प्रकार प्रेम आज पर्यंत पृथ्वी रे विरल कहीं ईश्वर हेले एक अद्वितीय तांको आमे केवल गोटे कथा कहू सी परम प्रेममय एवं एथर तांकर शासनी हैला प्रेम ठाकुर राम भाया रावण को बद्ध करने आसीना ठाकुर कृष्ण भाया कंस को बद्ध करने आसीना ठाकुर आज प्रति प्रत्यय को आमको बारंबार बारंबार सुजोग दवा कहते ठाकुर ये कहले जे जदि आमे विधान मानिकी न चलिबा ताहा हेले कष्ट पाई राजी थाओ किंतु एठी ठाकुर कहा प्रति किछि दंड विधान करिना किंतु आपण गोटे कथा मन रखिबे ईश्वर हेले विधि जदि तांको विधि की आमे उल्लंघन करिबा तेबे प्रकृति छाड़िबो नाही ए दयार शब्दर अर्थ ठाकुर सहज सरल भाबे बुझेई गले जे दया हला रक्षा करिकी चलिबा जे तांकर विधान को रक्षा करिकी चलिबो प्रकृति ताकू स्वतः ही रक्षा दो एवं यही रक्षा पाइबा पई ए कली जुगरे से अति सहज सरल विधान किछि देइछन्ति कोन जजन जाजन इष्टवृत्ति स्वस्तिन सहाचार आज इष्टवृत्ति के नहीं आम मनरे हजारे प्रश्न जे कौन सी ठाकुर पैसा खाऊना ठाकुर अनुकूल चंद्र कहीं पैसा खाऊँ आज्ञा ठाकुर अनुकूल चंद्र पैसा खाइबा आसछन्ति ना साधारण मनुष्य को तार भाग्य परिवर्तन करने आसी आपण माने किछि घटनार विचार करंतु श्री श्री ठाकुर जतबेले जीवित थिले से तांको जीवन रे तांको लीला भितर जदि निजको प्रकट न करिथान्ते जगत रे कहार साध्य नहीं सी एक अद्वितीय ईश्वर बोली तांको चिनिबा बा आजि तांकर उद्देश्य धरापृष्ठर कौन ताकू जानिबार हमर कहार साध्य नहीं इष्टवृत्तिटा जे ए कली जुगरे आम मानक पई एते बड़ ईश्वरकर दया आपण विश्वास करि परिबे नाही आमे समस्त धनी होगा चाहूचे समस्त सुख रहा चाहूचे आनंद रहा चाहूचे ठाकुर चारोटी मात्र कारण कहले दारिद्र्यवादी आलस्य अविश्वास आत्मभरिता अकृतज्ञता यही अकृतज्ञता आम चरित्र रहिले जीवनटारे आमे केबे भी हेले सुखे रही परिबा नै उन्नति करि परिबा नै काहेकि ना दारिद्र्यवादी फरिबो ठाकुर कृष्णकर गीतार उपाख्यान देखी कहउचंदी जे श्रीकृष्ण गीतारे कहिचंदी ए समग्र सृष्टि रे जे मते भोग निवेदन न करी कि खाए सी हला चोर कहीं ना आमे ये सृष्टि की रचना करिने तांकर छोट पुओ काजल तांकु जो दिन तांकर दीक्षा हला ठाकुर पचारछंदी कि रे काजल कह आमे ईश्वर को उपासना कहीं करिबा तापरे ठाकुर कहउचंदी ए विश्व ब्रह्मांड रे जहा अस्तित्व अच्छी तार मूल उत्स हेले ईश्वर ईश्वर ही एक कोटी कोटी विश्व ब्रह्मांड रचना करिसंती ईश्वर ये फूल पानी पवन ये बिल सब रचना करिसंती ईश्वर आमको रचना करिसंती प्रतिदिन ठाकुर ये पंच महायज्ञ को ये कलिजुगर अति सहज सरल भावे गोटे भाव में देले एकीभूत करी कौन इष्टभूति इष्ट माने मंगल भूति माने भरण पोषण आमे निजर मंगल सृष्टि करुचे भाग्य उदय करुचे ठाकुर कहार ऋणी रहती नहीं से आचरण में देखी जितेबाला सत्संग एत व्यापी नाला आज सत्संग पाखे
এই ঠাকুর जो अग्नि जाई जाइछंती एठी छांप दवा पे केते आत्मा माने व्याकुल किंतु आपण विश्वास करिवेनी जेतेबेले ईश्वर एई लीला रचना कले सत्संग स्टार्ट कले सेतेबेले तांको पाखरे टंका नथला कि लोक भी नथिले आनंद बजार करिया पई मुठे चाउल जोगाड़ करिया आगे बहुत कष्ट थिला एवं सेही प्रकार आश्रम जेतेबेले गढ़ी उठुची सेही प्रकार परिस्थिति रे गोटिए लोक आनंद बजार पे आगे बोझे चाउल देइथिला ठाकुर ताकू परवर्ती काल रे जेतेबेले सत्संग गढ़ी उठिची केते ट्रक चाउल फेरेला परे ठाकुर मन दुख करिकि कांदी थरे प्रकाश कले जे तार मु ऋणी रही गली भक्त माने सेटू कहले ठाकुर गोटे बोझ चाउल देइथिला केते ट्रक चाउल ताकू फेरै छाड़लेनी तथापि आपण कहउचंदी मु तार ऋणी रही गली ये हेले ईश्वर ठाकुर कहउचंदी अरे ना से दिन जेतेबेले अभाव थिला सेही बोझर चाउलर मूल्य जहा ताकू मु जेते फेरेले भी से ऋण मु परिशोध करि परिबिनी आज ईश्वर इष्टवृत्ति माध्यम रे आमठू केवल नेकी निजकू सी ऋणी करके आमको शतगुणा फेरैबार बाहाना एटा ठाकुर आमको बंचाई आम पाखे भिक्षा करके इष्टवृत्ति मागिଛନ୍ତି कहीं ना कोटि कोटि जन्मर पाप आज्ञा कोटि कोटि जन्मर पाप ताकू साधना करी आमे क्षय करी जीवन रे आगेबा भाग्य परिवर्तन करिबा बहुत कष्ट ठाकुर से सहज सरल भाव आम कर्मफल काटिया आम भाग्य परिवर्तन करने आमको इष्टवृत्ति प्रदान कले जीवन लीलार आउ गोटे घटना कहूँ जे ठाकुर केमिति ऋण परिशोध करते बोधे रीति दादा माने सत्संग आपन को अनेक ठाकुर जीवनी कही जड़े माँ ना बहु सत्संग प्रचारित एवं बही भी अच्छी सी माँ जन कहले रमण माँ से माँ विषय सब बही ही लेखा जे रमण माँ बहुत खाद्य लालसा तांकर थिला से खाइया को बहुत भल पाउथिले एवं स्वयं ईश्वर दादा माने जानिछंती बहिरे लिखाई जे विभिन्न प्रकार डेली तांको गर्जियस आइटम करी विभिन्न प्रकार व्यंजन रांधिकी ठाकुर तांको खुआउथिले मते पूज्यपाद बाबाईदा थरे एक कहानी गोटे कही रमण माँ विषय कहीं कौन कारणवशत मोर गोटे मन दुख होता एवं पूज्यपाद बाबाईदा तो अंतर्जामी से जापारि से गोटे मन निज आड़ू से मत गोटे प्रश्न कले कहले जाचु रमण माँ को कहीं ठाकुर खाइबा दौले बोले आज्ञा बही तो लिखाई तार खाद्य लालसा थिला कहले ना तार बैकग्राउंड से बाबाईदा पूज्यपाद बाबाईदा व्याख्या कले ये घटना मु कौन बही पढ़ी कहीं प्रत्येक बही रमण माँ को गोटे खाद्य पिपासु खाद्य लोभी हिसाब से चित्रित कराई पूज्यपाद बाबाईदा प्रथम थर कर रहस्य उन्मोचन कले कौन रमण माँ थे जड़े जमीदार घर स्त्री श्री श्री ठाकुर जितेबले प्रारंभिक स्टेज रे प्रथम से डाक्तरी विद्या स्टार्ट कले से चिन्ह नथे आज ठाकुर को देखु कहीं हिमायतपुर कहीं वासुदेवपुर आज आम हजार हजार लक्ष लक्ष लोक उत्सव 131तम जन्म महामहोत्सव पालन करुचे किंतु सेतबेलिकार समय श्री श्री ठाकुर को एक अद्वितीय ईश्वर बोली धारणा नथिला कतिपय लोक पाखे थिले गाँ गाँ बुलिकी भिक मागिक आंध बजार चाउल जोगाड़ करके आगे आश्रम चलुला से प्रकार अवस्था जितेबले मनीष मानकर मन को सुस्थ करने निम्नगामी मन को ऊर्ध्वगामी करने ठाकुर प्रथमे कीर्तन लीला आरंभ करते एवं मनीष मान शरीर को सुस्थ करने ठाकुर डाक्तरी विद्या करते किंतु सेतबेलकार समय ईश्वर हेले भी सी पेसेंट जुटू नथिले रमण माँ ये जो रमण माँ जमीदार स्त्री थरे देहरे गोटे जगार घा हुए परिवार वर्ग समस्ते कहते जे चल कालकाटा रे तुमको नहीं कि आम भल भल बड़ बड़ डाक्तर पाखे चिकित्सा करूँ रमण माँ किंतु जिद धरले कहले ना से ठाकुर अनुकूल जो डाक्तरी विद्या करुच्ची तारी पाखु केवल जीवी मुझे अनुकूल ठाकुर पाखु जीवी सी भल डाक्तर मु तारी पाखु जीवी घर लोक जिते कहले भी से अवमानना करी ठाकुर पाखु आसुच्च ठाकुर पाखे किसी मेडिकल इक्विपमेंट नहीं लुहा रड रे गज कमा गुड़ेकी ठाकुर घा भितर पुरेकी पस काढ़ी संपूर्ण रूपे सुस्थ कले रमण माँ जिते श्री श्री ठाकुर पाखक आसी जमीदार घर बहु डौल डाउल चेहरा गोड़ठू मुंड जाए आज्ञा सुनार लदी होती रमण माँ जिते ठाकुर पाखे आसिक चिकित्सित होती परवर्ती काल में ठाकुर धीरे धीरे सुनाम बढ़ी जहाँ से जमीदार घर बहु ठाकुर पाखक गले अनुकूल ठाकुर पाखक गले आमे भी समस्ते जीवा एमती अवस्था है ठाकुर से डाक्तरी व्यवसाय रो उत्थान है
এবং এମିତି ଉତ୍ଥାନ ହେଲା ସେତେବେଳକାର ସମୟରେ ଯୋଉ ଡାକ୍ତରୀ ପାଉଣା ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ଭିଜିଟିଂ କୁହାଉଥିଲା। ଠାକୁର ଏତେ ଟଙ୍କା ଭିଜିଟିଂ ପାଇଲେ ସେତେବେଳକାର ସମୟରେ କେହି କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିଲେ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ ହେଇଥିଲା ଏଇ ରମଣ ମାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ହଠାତ୍ ରମଣ ମା ଆସିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଚେହେରା ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଥିଲା, ଦେହରେ ଗୋଡଠୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଇ ସୁନା ଥିଲା, ସେ ରମଣ ମା କିନ୍ତୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ, ବିଧବା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଚେହେରା, ଦରିଦ୍ର ଚେହେରା ଧରିକି ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଚମକି ପଡୁଛନ୍ତି ଅବାକ ଯେ ଇଏ ସେଇ ରମଣ ମା, ଜମିଦାର ଘରର ବୋହୂ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ମୋର ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରଫେସନର ଉତ୍ଥାନ ହେଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମରେ ରଖେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଠାକୁର ତାଙ୍କର ସେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରାଧନା କରିଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ କରିକି ଅର୍ଡର ଦେଇକି ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରମଣ ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏତେ ଖରାପ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କଲା ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଠାକୁର ସେଠୁ ଗୋଟେ ଲୀଳା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ? ଈଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଶାରୀରିକ ବିଧାନର ସବୁ ବିଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ଜଣା। ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହଉନି, ଏତେ ରିଚ୍ ଫୁଡ୍ ଖୁଆଇଲେ ବି ରମଣ ମା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ହଜମ କରିପାରିବେନି। ଠାକୁର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ରମଣ ମାକୁ ଚିଡ଼େଇବ। ହେ ତୋର ଲାଳସା ଅଛି, ତୁ ଲୋଭୀଟା, ତୋ ଯୋଗୁଁ ଠାକୁର ଆମର ଏତେ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏମାନେ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ତାକୁ ଦିନ ରାତି ଚିଡ଼ାନ୍ତି। ଚିଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ରମଣ ମା ରାଗିଲା ଏବଂ ରମଣ ମା ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପୂଜ୍ୟପାଦ ବାବାଇରା କହିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାଲାଇଭା କ୍ଷରଣ ହେଲା, ଯାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେଲା ଏବଂ ଧୀରେ 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 ରମଣ ମାଙ୍କର ପୂର୍ବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଫେରି ଆସିଲା। ଇଏ ହେଲେ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱର। ପୂଜ୍ୟପାଦ ବାବାଇରା କହିଲେ ଯୋଉ ରମଣ ମାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ମେଡିକାଲ ପ୍ରଫେସନ ରାଇଜ କରିଥିଲା, ଆଜୀବନ ସେଇ ରମଣ ମାକୁ ଆଶ୍ରମରେ ରଖେଇକି ରାଜକୀୟ ଠାଣିରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର। କାହାର ଋଣୀ ରହିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କଠୁ ଯଦି 1 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ 7 ଗୁଣା 1000 ଗୁଣା ଫେରିବା ପାଇଁ କେବଳ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଦୟା। ଠାକୁର କହିଲେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି। ଆପଣ ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ ପକେଇକି ଗଙ୍ଗା ପାଣି ହାତରେ ନେଇକି ମନ୍ତ୍ର ପଢିକି ଯଦି ଗଙ୍ଗାରେ ପକେଇଲେ କାହାକୁ କ'ଣ ଦେଲେ? ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର। ଆମେ କିଛି ଏଠି ବାହାରୁ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଆମକୁ ବି ସେ ସୃଷ୍ଟିରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କରି ସୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଆମ ଉପାର୍ଜନର ଅଗ୍ରଭାଗ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛେ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଏଥିରେ ହରଣ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବହୁ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଥର ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଯଦି ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କଲେ କାଟେ ମହାବୈତି, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କଲେ ଯଦି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହରଣ ହୁଏ, ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ରୀତିକ ଦାଦା ମାନେ ମରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏ କାରଣ ବି ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଈଶ୍ୱର ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ଯାହା କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆପ୍ତ ବାକ୍ୟ, ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସେ ଫଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯଦି ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ସେଟା ସମ୍ଭବ ହଉନି, ତା ମାନେ ମୁଁ ବିଧିକି ଅନୁସରଣ କରିବାରେ କୋଉଠି ତ୍ରୁଟି କରିଛି। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ହଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ଠିକ 30 ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିବେ। ଯୋଉ ଦିନ 30 ଦିନ ପୁରିଲା, ସେଇଦିନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜଳ ଗ୍ରହଣ ନ କରିକି ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ଉପଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପଠେଇବେ। ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଦିଟାଙ୍କୁ ଭାତୃଭୋଜ୍ୟ ଦେବେ ଏବଂ ଏଇ ନିଷ୍ଠାଟା ଯଦି ଆପଣ ରଖିଲେ, এইটা হল ইষ্টবৃত্তি এবং এই ইষ্টবৃত্তিটা ক্রমবর্ধনশীল রহিব। রোজগার করছি মাসକୁ 10,000 ଟଙ୍କା, ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ଘର ସଂସାର ସବୁ ଚଳୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ହେଲା 50 ପଇସା ଟଙ୍କାଟେ। ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର ପଇସା ନେବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଫ୍ୟାକ୍ଟ କଥା ଯେ ତମେ ମତେ ଏତିକି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କଲେ ମୁଁ ତମର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହରଣ କରିବି, ଏ କଥା ଠାକୁର କହିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଯୋଉ ଗୁରୁ ମୋର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ କର୍ମଫଳ ଖଣ୍ଡନ କରିକି ମତେ ନୂତନ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଠାକୁର ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ମତେ ତୁମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଭାବ। ଆମ ଘରେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିର ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିଲେ ଦିନକୁ କେତେ ଟଙ୍କାର ଖାଇବ? ଠାକୁର କହିଲେ 2 ଓଳି ଦିନକୁ 2 ଓଳି ଆହାର୍ଯ୍ୟ ମାଫିକି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟର କଥା। ଯଦି ଦିନକୁ ଆଜ୍ଞା 500 ଟଙ୍କାର ମୁଁ ଖାଉଛି, ମୋ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଲା ଆସିକି 50 ପଇସା, ଏଇ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟରେ ଠାକୁର ମତେ ସବୁ ଦେଇ ପକେଇବେ। ମୋ ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକ ଯିଏ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁନି, ଯେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନି, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବି ସିଏ ବି ସନ୍ତାନ।
ताले ठाकुर तार कहीं मृत्युजय खंडन करेंगे ईश्वर आगे समस्ते समान आम दीक्षा नहीं आमर परम सौभाग्य आम से ज्ञानटा पाइले ठाकुर धरिकी जदि अनुशीलन करवानी ठाकुर कौन कहले जो अनुशीलन भीतर देकी बंचिबा बढ़िबा अबाध गति चली पारे केवल सहीटा ही धर्म जदि अनुशीलन नहीं धर्म पालन कौटी है आज आम श्री श्री ठाकुर 131तम जन्म महामहोत्सव पालन करुचे जदि ठाकुर जो हिसाब रे कहीकि जाइछन्ति ताकू जदि सही हिसाब रे आमे पालन करिबानी ताहले आमे ठाकुर उत्सव पालन करूने आमे निज खियाल उत्सव पालन करुचे आज एठिके आसिया पूर्व भाई माने मते बहुत अनुरोध कले जे उत्सव भाई माँ माने बहुत शुणिया को चाहिए टिके आमे 2 घंटा सत्संग करिबा साधारण सभा करिया मोले आगे क्षमा करिवे ओडिशा रे कोन इंडिया रे मते जोठी भी दादा बाबा पठेइछन्ति कौनसी जगह 1.5 घंटा मु अधिका सत्संग रे उपस्थित ही ना आपण मते न डाकंतु बहुत लोक अछन्ति वक्ता होगा पई मते डाकंतु नाही श्री श्री बरदा मना करिसन्ति जे सत्संग को सुदीर्घ करिवा नाही पूज्यपा दादांकर कथा जे पायस भल लागे एकाथरे 2 गांगुला खाइदबा मरिबा तेणु प्रत्येक जिनसर कथा हला कोन जे जोटा जो भलिया करिवा कथा एई देखंतु गोटे ठाकुर गोटे धर्मर आचरण विषय गोटे छोटिया कथा कहिसन्ति जे आउ किछि दिन परे आपण देखिबे मार्च मासरे हमर दोल उत्सव आसी श्री श्री ठाकुर ईश्वर सबु सृष्टिर रहस्य उन्मोचन करके जाइछन्ति कहीं आम अबीर खेलु ठाकुर कहते जे अबीर यही ऋतु आमर कौन हुए ना प्रायतः बसंत रोग हुए अबीरटा स्किन रे चर्म रे घसी हेले से बसंत रोग हुए ना एवं सही दोल उत्सव दिन आउ जड़े पुरुषोत्तम जन्मदिन सी हेले चैतन्य महाप्रभु एवं श्री श्री ठाकुर कहते जे से दिन कौ उद्देश्य आम ऋषि मैंने अबीर खेलुले आज कौ उद्देश्य मत पीकी माता लेकिन आम कार्बाइड मुहर गोली उत्पात होचे ये हूँ धर्मर ग्लानी बसंत रोग न होगापाई ऋषि मैंने व्यवस्था करके चर्म रे अबीर बोलिया आज मद न पीले होली पालन होनी आज्ञा वास्तव कथा आम जिते पूजा करुचे भगवान को बसईकि आम ता आगे जो जो विभत्स आम कारबार करुचे सत्संग आज्ञा से बाद पड़ जाइए धन्य आज्ञा आम मैंने जे जहा ठाकुर निज रेत धार ये आचार्य रखी जाइए नहले ये ठाकुर ना आम भी जाछा दे जहाँ मन ताहा करें किसी असंभव ना कारण श्री श्री ठाकुर कहले तुम्हें जिते धर्म ग्रंथ पढ़ना कहीं ताकू बुझीब किंतु निज वृत्ति प्रवृत्ति अनुजाई ठाकुर कहले जो जुक्तिर आम एत आज दुहाई दौचु से जुक्ति किंतु चले मनुष्यर कम्प्लेक्स अनुजाई मनुष्यर सेंटिमेंट अनुजाई मु समस्त को चैलेंज करुच्ची सत्यान्वेषण को आम प्रतिप्रतक जदि पढ़ा समस्ते तार निज अनुजाई व्याख्या करवा सतना नहीं किंतु ये कथाटा हूँ तार प्रकृत व्याख्या उद्देश्य कौन केवल श्री श्री दादा कहीपर एवं श्री श्री ठाकुर यही जो कहली अभिनव लीला जे आज आम मैंने प्रकृत में धन्य श्री श्री ठाकुर कौन थे आज्ञा प्रकृत में आम सूक्ष्म धारणा आमर ये क्षुद्र मस्तिष्क भितर धारणा करिया प्रकृत में संभव नुह श्री श्री दादा निजे कहते आमी आमार बाबार सेवा करे एटा बुझते पारलाम जे आमार वंशे स्वयं ईश्वर जन्म दिए आचार्य देव आज्ञा पूज्यपा दादा सी कहते मु मोर बाबा श्री श्री बरदांकर सेवा करी विश्वास मोर है जे आमर वंश स्वयं ईश्वर आमे मानकर बुद्धि आज्ञा केते मु मो जीवन अनुभूति करी जे जदि पूज्यपा दादा सहित मु न मिसी था आज्ञा मु आज दीक्षा भी पालन करूँ एटा फैक्ट कथा कहीं ना आपण ठाकुर को धरिके चलवा पथरे आपण को किए जड़े पछरु ठेला दवा दरकार किए जड़े प्रेरणा दवा दरकार किए जड़े उत्साहित करवा दरकार कहीं आमको ठाकुर को बुझीबारे तांको अनुशीलन करिबारे आमर बहुत दोष त्रुटि रही जाए जदि जीवंत गुरु नथिबे आपण हताश होगी दीक्षा छाड़ीदेवे मो जीवन में भी एमती आज्ञा परिस्थिति आसी श्री श्री ठाकुर जे मनीष मान को बंचाइक आसी मनीष मान कथा बुझी पारुले आज्ञा इतर जीव जंतु गोटे छोटिया झिटिपिटी कथा कहूँ शुणु ठाकुर थरे बसी खट बाड़े थे सका गोटे झिटिपिटीटे किचिर बिचिर शब्द कला भक्तगण बसी ठाकुर से मुर्की हसी कहते एम गुरु भाई मैंने किसी बुझीपार ना ठाकुर से झिटिपिटी की देखिए कहते अरे आज तार बर आसो आज्ञा ईश्वर झिटिपिटर पुणी बर किसी समय पर देखा जाइए मालदारू किसी गुरु भाई गोटे झुड़ी रे सब आंब नहीं
ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଆମ୍ବ ଟୋକେଇ ଭିତରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଟିପିଟି ଠାକୁରଙ୍କ ଖଟ ଉପରକୁ ଜମ୍ପ କରିଛି ଏବଂ ଏଇ ଦିଟା ଝିଟିପିଟି ମିଶିକି ଖୁସି ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ଖଟ ବାଡରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର, ଯିଏକି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଝିଟିପିଟିର ବି ମନ କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଆମ ସାଧ୍ୟରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦା ଥରେ ଘରେ ଶୋଇଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଚମକିକି ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଆରେ କିଏ ଡାକୁଛି? ବର୍ଦା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଯେ କିଏ ଡାକୁଛି। ଭକ୍ତମାନେ ସେଠି ଯାଇକି ବାହାରେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, କାଳେ କୌଣସି ଆତ୍ମପ୍ରାଣ କୌଣସି ଗୁରୁ ଭାଇ ମା ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିକି ହୁଏତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବ। କେହି ନାହାନ୍ତି। ଦିନ ଦ୍ୱିପହର ବାହାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବର୍ଦାଙ୍କୁ ଆସିକି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବାହାରେ କେହି ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ଦା ସେଠୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି ନା କିଏ ଡାକୁଛି ତମେ ଦେଖ। ତାପରେ ଦେଖା ହେଇଛି ଏବେ ବି ଆପଣ ଯୋଉଠି ବର୍ଦାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଅଛି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଓଘରରେ, ଯୋଉଠି ବଡ଼ ବର୍ଦାଙ୍କର ବେଡରୁମ୍ ଥିଲା ସେଇ ବେଡରୁମ୍ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି। ସେଇ ଗଛରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀଟେ କିଛି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଛି ଏବଂ ଡାଳରେ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଯାଇଛି ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଇ ଛୁଆମାନେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଦା ଶୋଇକିରି ସେଇ ଶିଶୁ ଶାବକ ମାନଙ୍କର ପକ୍ଷୀ ଶାବକ ମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି ତାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଇଏ ହେଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଏତଧାରା ଯେ ସୃଷ୍ଟିର କୋଉଠି କ'ଣ ଘଟୁଛି ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିକି ଜାଣିପାରନ୍ତି। ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ଥରେ ଦେଓଘରରେ ବସିଥିଲେ। ଆମର ଜଣେ ରୀତିକ ଅଛନ୍ତି ପରିଡ଼ା ଦା ବୋଲି, ତାଙ୍କ ଘରେ ବାତ୍ୟା ହେଇକି ଗଛ ଡାଳ ପଡ଼ିକି ତାଙ୍କ କାନ୍ଥ ଫାଟି ଯାଇଛି, ସିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଶ୍ରମରୁ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ଫୋନ୍ କରିକି ସେଠୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବାତ୍ୟା ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର କାନ୍ଥ ଫାଟିଛି? ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିନି। ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡାଳ ପଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଥ ଫାଟିଛି। ସେଠୁ ପରିଡ଼ା ଦା ଯାଇକି ଦେଖିଲା ଆସିକି ସତରେ କାନ୍ଥ ଫାଟିଛି। ମୋ ନିଜ ଜୀବନର ମୁଁ ଅନୁଭୂତି କଥା କହିବି ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଆଜି ଦାଦା ନଥାନ୍ତେ ବାବାଇଦା ନଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। 22 ବର୍ଷ ମୋର ଦୀକ୍ଷା ହେଲାଣି। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧନା ବଳରେ ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ବଳରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ଚାଲିଲି। ଏଇଟା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ଯେ ବାବାଇଦା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ମୋତେ ଯୋଉ କଥା କହିଲି ଠେଲା ଦେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅଛି। ସିଏ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ମୁଁ କୋଉ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ପତ୍ର ଭଳିଆ ଉଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ପଳାନ୍ତିନି। ଠାକୁର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ କରିଛନ୍ତି, ମାର ଫଟୋଟାରୁ ଆମେ ମମତା ପାଇବା ନା ଜୀବନ୍ତ ମାର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଶାସନ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ? ସେମିତି ଏଇ ଗୁରୁ ଶବ୍ଦଟା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଫଟୋ ନୁହଁ କି ବାଣୀ ନୁହଁ। ଏଇ ଗୁରୁ ଶବ୍ଦଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷ, ଗୋଟେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସଂଘାତ ନହେଲେ ଆମେ ନିଜର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିକି ଚିହ୍ନି ପାରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଦିନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ହେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି ଯେ ଠାକୁର ସତରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଆପଣ ଜୀବିତ? ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି ମୁଁ ଏତେ ଯୋଉ କଥା କହିଲି ଜୀବନର ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଭିତରେ ମୋର ଯେହେତୁ ସାଧନା ନାହିଁ, ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି ମୁଁ ମନା କରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲି ମୋତେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ସାରା ରାତି ନ ଶୋଇକି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ଆଡ଼େ ଅନେଇଲି, ବାବାଇଦାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲି ଯେ ଯଦି ଜୀବନ୍ତ ରୂପରେ ଆଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ମୋତେ କାହିଁକି କିଛି ସମାଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ବହି ପଢ଼ିଥିଲି ଯେ ସଦ୍ଗୁରୁ କିଏ? ସଦ୍ଗୁରୁ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟକୁ ଭୋକ ଲାଗେ ଯିଏ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ଶିଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମାନସିକ ଭାବେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ତାର ନିରସନ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଆଶା ଦେଖାନ୍ତି, ସିଏ ହେଲେ ଗୁରୁ, ସିଏ ହେଲେ ସଦ୍ଗୁରୁ। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ସତରେ ଠାକୁର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରେ ବର୍ଦାଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ଜୀବିତ ଥିଲେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବାବାଇଦାଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନର ସମାଧାନ ପାଇଲିନି ଏତେ ପାଖରେ ଥାଇକି। ମୁଁ ଆଜି ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍। ମୋ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କେହି ଦୂର କରୁନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର ଆପଣ ଯଦି ଜୀବିତ ତାର ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି ମୁଁ ସାରା ରାତି ଟେନସନରେ ରହିକି 4ଟା ବେଳେ ରାତିରେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିକି ଘରେ ଶୋଇଲି। ସକାଳୁ 9ଟାରେ ଉଠିଲି, ଆଶ୍ରମରୁ ବାବାଇଦାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ମୁଁ ହଠାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି, ବାବାଇଦାଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ଆଶ୍ରମିକ ଗୁରୁ ଭାଇ ଆମର ଗୌର ଭାଇ ଫୋନ୍ କଲେ, ତୁରନ୍ତ ଆସ ବାବାଇଦା ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୋ ମନରେ ଟିକେ ଖଟକା ବି ଲାଗିଲା ଯେ ସାରା ରାତି ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଗାଳି ଦେଇଥିଲି ହୁଏତ ଜାଣିପାରିଲେନି ତ। ଏବଂ ପଡ଼ି ଉଠିକି ଦେଓଘର ଗଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇମିଡିଏଟ୍ ଦେଓଘର ଗଲି। ରାତି 8ଟା 9ଟାରେ ଟ୍ରେନ୍ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, 2ଟା ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ତାପରେ ଦିନ ଭୋର ସକାଳୁ ଆମେ ବେଙ୍ଗଲରେ କିଛି ମନ୍ଦିର ଉଦ୍বোଧନ ଯିବାରେ ଥିଲା। ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ରାତି 4ଟାରେ ତାଙ୍କ ସିଡ଼ିରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ମୁଁ ସେଇଠି ପଣସ ଗଛ ମୂଳେ ରାତି 4ଟାରେ କିଟି ଅନ୍ଧାରରେ ଏକୁଟିଆ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଦାଦା ମୋତେ ଦେଖିଲେ, ହସିଲେ। ତାପରେ ସେଠୁ ପୂଜନୀୟ ବିଙ୍କିଦା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲେ, ଦାଦା ବସିଲେ ସେ ଗାଡ଼ିରେ, ବାବାଇଦା ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ। ସେଠୁ ମୋତେ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ସାମ୍ନାରେ ବସ୍। ସେଇ 4 ଦିନ ବେଙ୍ଗଲ ଟୁର୍ ଭିତରେ ମୋର ଜୀବନର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଯାହାକି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଉନଥିଲି, ବାବାଇଦା ଖୁଆଇଲେ, ପିଆଇଲେ, ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିଲେ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ। 4 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଥିଲୁ, ବାଙ୍କୁଡ଼ାରେ ନାଇଟ୍ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲୁ।
ବାଙ୍କୁଡ଼ା ମନ୍ଦିରରୁ ଯେତେବେଳେ ବାବାଇଦା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବାବାଇଦା ସେଠୁ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ତାପସ ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ମିଛ କହିବିନି, ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ମିଛ କହିବି। ଜୀବନରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲି, ଏତେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ହେଲି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ଆଉ ମୋ ଜୀବନ ଏଇଠି ଅନ୍ତ ହେଇଯିବ, ମୋତେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଦୁଶୁନି। ବାବାଇଦା ସେଠୁ ମୁର୍କିକି ହସିଲେ, କହିଲେ ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ମୁଁ ପୁଣି ବଞ୍ଚିଗଲି ଆଜ୍ଞା। ବାବାଇଦା ସେଠୁ ହସିକି ମୁର୍କିକି ଟିକେ ଏତିକି ଖାଲି କହିଲେ, କହିଲେ ରାତିରେ ଶୋଇପାରିଲୁନି ଦେଖିଲୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତତେ ଫୋନ୍ କଲି। ମୋ ରାଡାର କେତେ ପାୱାରଫୁଲ ଦେଖିଲୁ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ନୁହଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଯାହା ଗାଳି କରିଛି ସର୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ କହୁଛି। ମୋର ଦାଦାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ବାବାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ବହୁତ ସେମାନେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି, ମଣିଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଲି ଏଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ମଣିଷ, ମୋ ଜୀବନରେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଗାଳି ଦେଇଛି ଯେ ଯଦି ସତରେ ଠାକୁର ତୁମେ ଆଜି ବିଦ୍ୟମାନ ମୋତେ ପ୍ରମାଣ ଦିଅ, ଏବଂ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ପାଇବି। ବାସ୍ତବିକ ଠାକୁର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ପୂଜ୍ୟପାଦ ବାବାଇଦା କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହନ୍ତି, ଏ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଗଲେ ହବନି, ଏଇଟା ତ ମୁଁ ପାଇବି, ଏଇଟା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ହେଲା। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପାଇବେ? ମୋ ଅନୁଭୂତି ଶୁଣିକି ଆପଣମାନେ ଭୁଲରେ ବି ଭାବିବେନି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯିବ ନା। ପୂଜନୀୟ সিপাহীদা ଥରେ ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ କହିଥିଲେ, তোমার মুখ দিয়ে তোমাকে খেতে হবে, ମୁଁ ଖାଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପେଟ ପୁରିବ କି? ଆଜି ଠାକୁର କ'ଣ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନରେ ତାର ପ୍ରମାଣ ପାଇବେ। ସେଇ ବାବାଇଦା ମୋତେ ଥରେ କହିଥିଲେ, କେଷ୍ଟଦାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, ପ୍ରମାଣ ବିହୀନ আবেগ সর্বস্ব বিশ্বাস ହେଲା ভঙ্গু। আজ যে ঠাকুর ঈশ্বর, আজ যে সে আচার্যଙ୍କ ভিতরে লীলা করছেন, এইটা প্রত্যেক আপন মানে জীবনে প্রমাণ পাইবা দরকার। যে পর্যন্ত আপন নিজ জীবনে তার প্রমাণ পাই না আপনার বিশ্বাস হব না। এই থিওরি ঠাকুর দেখি যাইছেন। যদি আজ্ঞা অনুভূতি শুনিকি ঈশ্বর প্রাপ্তি হউতান্তা তাহলে এটি আচার্যঙ্কর আবশ্যকতা নথিলা কি আচার্যঙ্ক সংঘাতর বি আবশ্যকতা নথিলা। আজি ঠাকুর আসছেন আমাকে পুণ্যত্ব প্রাপ্তি করিয়া পাই, বিবর্তিত করিয়া পাই। শ্রী শ্রী ঠাকুর কহନ୍ତି, বাবাইদা কহନ୍ତି যে যার আচার্য নাই তা জীবনের সংঘাত নাই। আমি নিজের জন্মগত সংস্কার নেইকি, নিজ অভ্যস্ত সংস্কার নেইকি গোটে চিন্তাধারা নেইকি চালছে। যেতবেলে গুরুঙ্ক সহিত পুরুষোত্তমଙ୍କ সংস্କାର সহিত আপনার সংঘাত হব, সেতবেলে আপনার নিজের দোষ ত্রুটি ধরি পারিবে বা গুরুঙ্কর বিশেষ দয়া হলা আপনার দোষ ত্রুটি আপনার ধরাই দেবা। কাহিঁকি না এই দোষ ত্রুটি যদি আপনার ধরি পারলে তাকে পরিমার্জিত করা আপনার চেষ্টা করে পারিবে। খিয়াল মাফিক এমতি আজীবন আমি ডেইলে বি অনুষ্ঠান কলে বি আজ্ঞা ঈশ্বর প্রাপ্তি হব না। শ্রী শ্রী ঠাকুর আলোচনা প্রসঙ্গ পঞ্চম খণ্ডরে গোটে কথা কইছেন, নিজ খিয়ালକୁ চরিতার্থ করিয়া পাই যদি পৃথিবীটাকে কি ওলট পালট করিদেলা তার কিন্তু আধ্যাত্মিক বিকাশ হব না, আধ্যাত্মিক উন্নতি হব না। গুরুঙ্ক আদেশ পালন করিয়া পাই কিয়ে যদি কৌশি এক ঘূণ্য কর্ম নেই গোটে কোণরে পড়িকি রহিলা তাকে বিশ্ব চিহ্নি পারলানি, তার কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি হব। তেমন মু আহ্বান করিবি যে আপন মানে সমস্তে আচার্যଙ୍କୁ কেমিতি জীবনে পাইবে, তাঙ্ক সঙ্গ সান্নিধ্য লাভ করিবে, তাঙ্ক সংঘাতরে আপনার জীবন কেমিতি আহুরি উন্নত হয়ে উঠিব, শান্তিময় হয়ে উঠিব। মু এয়া হি দয়ালুঙ্ক শ্রীচরণ প্রার্থনা করিবি। সৎসঙ্গ আমি সীমিত সময় ভিতরে সারিবা। কাহিঁকি না আমার পুଣି যে কথা ঠাকুর বার বার তাগিদ করিকি যাইছেন যে যেতবেলে পুরুষোত্তম মানে আসନ୍ତି এবং সে যে রাস্তা কহিকি যাতে, যে পথ দেখিকি যাতে, মনীষ মানে যেতবেলে তার উল্টা পথরে চালନ୍ତି তাঙ্কর আসিবাটা ধূলিসাত হুয়ে। এবং গুরু পরিবারଙ୍କ সঙ্গ করিকি সদাবেলে ঠাকুর পরিবার মতো গোটিয়ে কথা কইছেন, মু আপন মানকু এটা বি পার্সন করুছি যে তাপস মনে রখিবু বহুত কষ্ট করিকি ঈশ্বর গোটে নর দেহ ধারণ করিকি এ পৃথিবীরে কষ্ট করিকি নরলীলা করিকি গলে। আম প্রত্যেকଙ୍କର কর্তব্য হলা যে এ প্রকার চালিবা যেমিতি দ্বিতীয়বার ঠাকুরଙ୍କୁ পৃথিবীকে আসিବାକୁ পড়িবনি। সৎসঙ্গে আপনার শুনিথিবে ঠাকুর আসছেন 10,000 বর্ষ যায় আর কেহি আসবেনি, ভুল ভুল আজ্ঞা। এমিতি গ্যারেন্টি ঠাকুর দেখি যাই না। পূজনীয় সিপাহীদা থরে কহিলে, কলে আ পছরে গোটে যদি লাগিছি, যদি আজি যাহা ঠাকুর কইকি গলে তাকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় আমি মানে মানিকি চালিবা, এ বিধান এতে সফিসিয়েন্ট আগামী 10,000 বর্ষ যাই কাহাকু আসিବାକୁ পড়িব ନାହିଁ। কিন্তু যদি পুଣି ধর্ম নাঁরে আমি অনুষ্ঠান করিবা, সৎসঙ্গ 1.5 ঘণ্টা জায়গায় 2 ঘণ্টা 2.5 ঘণ্টা করিবা, আজ্ঞা যথাশীঘ্র তাকে আউথরে আসিବାକୁ পড়িব। এ কথা বি ঠাকুর কইছেন। তেমনি আপন মানে কোনটা চাহান্তি সেটা নিজে ডিসাইড করিবে এবং দীক্ষা মানে হচ্ছে আচার্যঙ্ক অনুসরণ করিবা।
दीक्षा नहीं कि आपनकर बहुत समय गलानी मु आपण मानक व्याकुलतार सहित आह्वान करी ठाकुर को प्रार्थना करंतु आचार्य संग सानिध्य प्राप्ति हो आपन जीवन में यह ही मोर एकांत प्रार्थना। जय गुरु।